Happy Easter kaninyong tanan, mga kaigsunan. Hallelujah! Happy Easter! Nabanhaw na si Kristo, ang ato nga Ginoo. Maglipay, magmaya kita, human sa atoa nga pagpangandam niining dako kaayo nga kasaulugan nato karon, nato ang gitawag og ang piyesta sa tanan nga mga piyesta, ang kabanhawan ni Kristo nga atoa nga Ginoo. Happy Easter kaninyong tanan. Kanindot nga andia kita karon nagsaulog sa kabanhawan sa atoa nga Ginoo nga mao si Kristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy buhatag kanatog dako nga kahulugan sa atoa nga selebrasyon sa tibuok kalibutan nga gideklarar sa atong Santo Papa Pope Francis nga mao ang Jubilee Year 2025. Tingali makapangutana ta ngano man nga mauni ang naghatag og kahulugan sa atoa nga Jubilee Year celebration. Kay lagi ang atoang Santo Papa si Pope Francis nanawagan sa pag-ingon, "We are the pilgrims of hope." Dili ba? We keep on talking about panaw diha sa paglaom. And then, ang kabanhawan ni Kristo maoy atong dakong paglaom sa atoang kinabuhi, sa panaw sa atong kinabuhi, kay ang kadausa kanato nangandoy og kabanhawan. Ang kadausa kanato nangandoy og kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Ug ang kadausa kanato nangandoy nga unta kitang tanan makasulod sa langit. And we are also dreaming, and we are also hoping of our own resurrection. Dili pa mga kaigsunan? Mauna nga kung ato nga tan-awon, kung balikon nato ang resurrection account, sa diha nga ilang nakit-an ang lubnganan ni Kristo nga naabli, naguol sila, ambi nila o gikawat ang lawas ni Kristo. Sa diha nga nakit-an, nakig-istorya nila si Kristo, wa sila kaila, abi nila o ang hardinero. Apain sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, didto na sila makasabot. Ug didto na po sila makasinati. Unsa ang kabanhawan diha sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Dili ba mga kaigsunan? Mihatag kanilang inspirasyon. Mihatag kanilang kalig-on. Mihatag kanilang kaisog. Mihatag kanila og pagdaig, paghimaya ngadto sa Dios kay buhi ang Dios. Kanindot sa grasya sa kabanhawan. Kanindot sa epekto sa kabanhawan na nasinati sa mga apostoles. Mauni nga sa atoa sab nga kaugalingon, dili kita magpakawala sa paglaom. Bisan unsa ang atoa nga dagan sa kinabuhi karon, ato nang gitugyan ngadto sa Ginoo ang pagpangayog pasaylo, nahinumdum mo
Sa panahon sa Kwaresma, labi na sa Semana Santa, naglinya tag pagpangumpisal, pagpangayo ug pasaylo sa atoang mga sala, na malandong ta sa mga recollection retreats, nag-Station of the Cross ta, and then karon mao ang katumanan sa atoa nga gipangandoy nga moingon. Bag-ong kinabuhi. This is new life. And this is the experience of our renewal. Renewal. Kabag-uhan. Grasya na nadawat. Kabag-uhan diha sa nabanhaw nga Kristo. So, manginaut ko nga atuaning dalhon sa tuang tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kaigsuonan. I keep on sharing this every time I ask to talk about the resurrection of Jesus. Mahinumdong gyud ko. Dili gyud na nako malimtan. Modesty aside, this is my personal experience. Nakabisita ko sa giingon, Holy Sepulchre, simbahan na diin didto si Kristo gilubong kay tuad didto ang lubnganan ni Kristo. Nagibuhatan ng dako kayong simbahan. Tanang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan mag-pilgrimage ngadto. Thousands and thousands, millions of Christians mag-pilgrimage ngadto. Nakaadto ko og katulo tungod kay ako maoy nahimong chaplain sa tulo ka grupo. Pero lahi-lahi og tuig. Nothing is extraordinary sa sulod. Nothing. Makasudod lang mga tulo ka tawo. Nya gamay lang kandi hayag sa kandila. Why batura ang imong mahikap? Pero sa makatulo na akong balik-balik ngadto, ang akong kasinatian, ang pagkabalaan sa lugar, dili gyud ma-explain sa pulong suma ninyo, kaninyo nga nakaadto usab. Manlimbawt ang imong balahibo. There is something different. Bisan kung ngit-ngit, pero kanang makahikap na ka sa bato. Nagiingon, dinhi gibutang ang patayng lawas ni Kristo. Ug dinhi usab nga si Kristo nagbarug human siya mabanhaw. Solemn, sacred, dili nimo ma-explain sa pulong, pero you can really feel the presence of God. God is alive. I remember nga sa ako ang permerong pag-adto, dili ka ang imong yung masulti, kadiyota you are only given 1 minute to pray inside. Daghan man kaayo ang nagsunod. Nagampo ko akong padangat sa Ginoo ang amuang project ni anang panahona. I will not mention asa nga parokya. And then, akong giingnan ng Ginoo, Ginoo, I feel na buhi ka. Manghinaot ko na imong tabangan na unta among maimpas ang amuang project sa mong parokya. Paggawas nako,
nakadawat ko text message sa mga sekretary nga mingon dunay miabot nga mihatag og donation para sa project. Checking. Ug unya mingon 1 million, Father. Wa ko katingog. Kay nag-ampo ko sa sulod. Pagkawas nako sa lubnganan ni Kristo, mautoy akong nadawat. And then, ang akong pagtuo, ang Ginoo buhi, nalig-on, ug unya mingon ako. From now on, siguro ko na pila ang among utang sa project, maimpas kay ang Ginoo nakadungog sa ako ang pag-ampo para sa maong proyekto. Tinuod gayon. Tinuod gayon. 1 year and 7 months na impas na bayaran namo ang amuang na obligasyon sa maong proyekto. Kaanindot sa maong kasinatian. And that's my personal story. That's mine. My personal story nga moingon. The power of the resurrection in me. Nga ang akong kabalaka, ang akua nga magtawag anxieties and worries, gipapas, giilisdan, o kalipay, o unya, gidugangan, o grasya sa pagtuo ng Diyos dili gyud di ay mutalikod kanato. Ang Diyos buhi, ang Diyos maminaw, ang Diyos makakita, unsa ang atoa ng panginahanglan nga angayan niyang tubagon sa kahimayaan sa grasya sa Diyos. So mga kaigsuonan, usa kini kakasinatian, I'm sure kamo usab adunay tagsa-tagsa ninyo nga mga kasinatian ng Diyos buhi. Mauna nga niining atong pagsaulog karon sa Jubilee Year 2025 nga nanawagan ang atong Santo Papa nga mingon, we are the pilgrims of hope. Ang paglaom, that is a theological virtue nga mo pahinumdum kanato padayon. Ayaw pagpadala sa mga distractions, sa kabalaka, sa problema. God is with us. God is alive. Ang Ginoo natua karon nga gisaulog nga moingon ang kabanhawan sa Dios. Dili pa mga kaigsuonan. Mao ni nga manghinaot ako nga ang atong panaw sa kinabuhi magdala kanunay sa presensya sa Dios. And then manghinaot usab ako nga ang presensya sa Dios nga ato ang gidala sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi makahatag kanato usab o grasya sama nga ang tuig 2025 Jubilee Year is a year of grace. Dili ba? And then nasayod ta nga kung ang grasya sa Dios mo ay maghari diri sa ato ang kaugalingon, wa na nailalis, dili na nato na ikapangutana,
o kita makaingon, maayo ang dagan sa atoang kinabuhi. With God's grace, I keep on sharing niining ako ang pamalandong na moingon. With God's grace, there is always happy ending of our life. Happy ending nga moingon. Mahapsay ra ang kinabuhi nga nagkabangga-bangga. Tagaan ra kag kalipay sa panahon nga ikaw naghilak. Tagaan kag giya sa panahon nga ikaw nalibog. Magkapundok ra mo balik sa panahon nga nagkatibulaan. Happy ending. That is God's grace. And that is our hope. The hope in the resurrection nga moingon, ang Ginoo buhi. Ang Ginoo miuban kanato ug naa uban kanato. Dili pa mga kaigsunan. Mao na nga dapiton ko kamo atuaw pod nga iampo ato mga kaigsunan mga masakiton, ayaw kamo pagpakawa sa paglaom. God is alive. Karon ang kabanhawan ni Kristo. Among lang itong amahan, panalangin niya mo mga igsuon nga mga masakiton. Tagai sila sa grasyas, sa kalipay kadasig, uban usap sa nagatiman kanila. Kaunta, mamaayo silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kining tanan among gituboy, ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ani lang sa nakutob. And then, sa ako nang gikaingon, Happy Easter! Kaninyong tanan. Nga magkita na punta sa sunod nga Sabado. Sa sama nga oras, alas 6, sa atong FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Inti, ang kanunay nga naguban kaninyo nini atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Happy Easter! Kaninyong tanan. God bless to all of you.